हेलो गाइड वेलकम टू के ब्लॉग। ये हूँ मैं 2 नम्बर कोनाई पथारत और इतना चाब पारे जे करम पूजा मनाई गई है और সেই সময়ত मैं আজি উপস্থিত হৈছোহি চাই থাকিব যোনটো কাৰ্যসূচী আছিলে লৈ আৰু যোনটো আজি কৰম পূজাৰ যোনটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছে যে পতাকা উত্তোলন এইমাত্ৰ কৰ্মজ্যোতি যুৱংগ প্ৰকাশ সভাৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিব লৈছো আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিব লৈছো। সেয়েহে সকলো উপস্থিত ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা আশা কৰি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো। সন্মানীয় আঞ্চলিক সমিতিকের অবৈধ আদিবাসী ছাত্র সন্থা আঞ্চলিক সমিতিকের সম্মানীয় সভাপতি শ্যামচন্দ্র ডাঙরিয়া, আঞ্চলিক সমিতির সচিব সম্মানীয় ফ্রান্সিস আদাদা, সম্মানীয় শাখা সমিতিকের गांव के गण्यमान्य बुद्धिजीवी सब आज हमनी के प्रथम कार्यसूची और ये कार्यसूची में प्रथम कार्यसूची में हमनी के पताका उत्तोलन है। हमनी पताका उत्तोलन करे लगिन से इतिमध्ये हमनी हाजिर हुई और हमनी इतिमध्ये हमनी के विषयबर्गीय मान यहाँ उपस्थित हैं। আমি আগে আগবাড়ে খোঁজতি সেয়েহে প্রথম উত্তোলক সম্মানীয় দেউনী শ্যামরাম সভাপতি শাখা সমিতিকে সম্মানীয় ডাঙরিয়া আহে উমানকের সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা শাখা কমিটিকে পতাকাটা উমানকে আগভাগ लेके আমি অনুরোধ জানাছি। একে সঙ্গে সহায় সহযোগ আগবাড়াবেন আঞ্চলিক সমিতিকের সভাপতি সম্পাদক প্রমুখে করি উপস্থিত রাইজ ইকে আগ মুহূর্ত में সম্বর্ধনা কার্যসূচী রাখি তো সম্মানীয় দেউনী হেমলন ডাঙরিয়াকে আমি একটা ফুলাম গামোচারে সম্বর্ধনা জানাই খোঁজতি। सम्बर्धना जनाए हमनी के प्रसार विभाग के संपादक सम्मानीय जेम्स कावा डांगरिया धन्यवाद। और इके प्रेसी में हानि सभापति डांगरिया के आगभाग लेखाती मैं अनुरोध जाना। आंचलिक समिति के बरडुमसा आंचलिक समिति के सचिव सम्मानीय फ्रांसिस फासादा है उमान को हमने एक आग के उमान का आगे ले जाबेन बिल्कुल मैं अनुरोध जानालो। এই যে আমি উপস্থিত হই পতাকা নিচে में सभी कोई सहाय सहयोग रखबा এই पवित्र मुहूर्त में हमनी के सब दिखे से शुभकामना हो ताके आशा करके हमनी के सदौ असम आदिवासी छात्र सन्था बरडुमसा आंचलिक तथा शाखा कमिटी रेडी हो आई के पीछे हमने उद्यापन समिति के सभापति के द्वारा हमने आज के पवित्र अनुष्ठान तक हमने पवित्र करम पर्व के हमने पताका उत्तोलन कार्यसूची में हमने आई पहुंची और वो पवित्र करम के आज के जी पताका उत्तोलक हमने के उद्यापन समिति के सम्मानीय सभापति गम के भाईराम डांगरिया आहे हमने मान के करम पताका उत्तोलक के पहले हमने चिनाकी परिचय अपने मान के आगे
দেখলে আমি হাজির আহি আপনি সম্মানীয় উদযাপন সমিতিকের সভাপতি গমকে ভাইরাম মুরারিকে একটা ফুলাম গামুছা আছে আপনি সম্বর্ধনা জানাইলে আঞ্চলিক সমিতিকের সম্পাদক তথা গমকে হাসদা ডাঙরিয়াকে আমি অনুরোধ জানাতে इकर पीछे हमने उत्तोलक नायक के आगे हमने सभापति के द्वारा से आज के जी करम पताका उत्तोलन कार्यसूची है पताका उत्तोलन करे के पहले सभापति के द्वारा से हमने एक दुई खार बोले के लिए हमने उद्यापन समिति के आदिवासी सत्य সন্থা আশা 2 নং কানাইপথাৰ শাখা সমিতি উদ্যোগত আঞ্চলিক কমিটিৰ সহযোগত সমূহ কনাইপথাৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি আজকের যি কাৰ্যসূচী আমনিকে यहाँ উপস্থিত হই আপনি মান জ্ঞাত যে 2 নং কানাইপথাৰ অমরজ্যোতি যুব সংঘকের প্রাঙ্গণে আমি দুদিনীয়া কার্যসূচী করম উৎসব লেহি আর এই করম উৎসব আমি কিয় লেহি আপনি মান নিশ্চয় জ্ঞাত যে করম উৎসব একটা আমি আদিবাসী সমাজকের কলা কৃষ্টি জাতীয় উৎসব আর এই উৎসব হামনিকের যাইতাকে রক্ষণাবেক্ষণা দেখের একটা কলা কৃষ্টি লাগে पूर्व से हमने के करम पर्व का आयोजन होता है। आयोजन होते होते गाछ के नीचे से अंगना से आज के मुकुली खेल पथार में आज के तारीख में आयोजन होते और ये शुभ मुहूर्तता हमने के हदोखम आदिवासी छात्र संस्था बोर्डुंसा आंचलिक शाखा समिति के उद्योग में जी 2 दिनिया कार्यसूची वर्णाढ्य कार्यसूची हमने 2 नং कनाइपथार में आयोजन करी 2 नং कनाइपथार में हमने जाति धर्म वर्ण निरीक्षे हमने के जी कला कृष्टि के आगुआ ले जाए लगी हमने आग्रही और इतिमध्य अपने मन के सम्मुख में जी आशा के पताका उत्तोलन हले ये पताकाटाई हमने के होराय देखे जे हमनी हदोखम आदिवासी छात्र संस्था तथा आदिवासी समाज एक पताका के नीचे में हमनी मौजूद आई और इकेर थ्रू दिए हमनी समग्र आसाम तथा हमनी के जितना भी हमनी उसर पाजर आई इकेर थ्रू दिए हमनी मैसेज दे करती हमनी एक पताका में के नीचे में हमनी खड़ा हुई के अनागत दिन में हमनी एक ভাল বাতাবরণ দেখ পারবে উইকাল প্রজন্মকে আমি ভাল রাস্তা দেখাই পারবে ইকে আশা করেছি আর ইতিমধ্যে हमनिकेर द्वितीय कार्यसूची में करम पताका उत्तोलक है और करम पताका उत्तोलन के पहले अपने मन के सब मान के सहाय सहयोग पूर्ण सहाय सहयोग आशा कर मैं ये कार्यसूची आग बढ़े चाहत धन्यवाद। स्वर्गीय राष्ट्रनागा कोटीश्वरी महिला है कर्कट श्री कार्तिकुला सभापति आकाश समिति के
আপনারা কার্যকরী উপসভাপতি আপনি যতই না থাকক আমার এই ভূভাগ কি পুলি লাগে দাদা হ্যাঁ ফুল পুলি আচ্ছা কি পুলি লাগে এটা হ্যাঁ মধুরিআম কার্যকরী উপসভাপতি খাই পাবো এনে